বাইরে বসবো বসলে কে দেখ দিব কোন ये कुआ तो नहीं होगी कौन हाथ की गए आधा किलो से बढ़ता है तय अरे सीधा केते करते केते मुंडा मुंडा दे दे 200 টাকা बहुत बेसी हो गई 200 ये भागत की भागत के 100 টাকা आधी किलो 100 টাকা कति बढ़ता छ हेर्नु त्यही त मिलाएर दिइहाल्नु नि भइहाल्यो त ले 200 टाका दे दी 200 टका केते करते के देख्दै 200 टका में एक पोवा हो हट बस नाली दे दी कि 300 টাকা त मेहनत कब लाग्ने बुवा बासो बा उहाँ सब रुक मुर्गी आने ठीक 300 টাকা पिता पुठीला छी की एक पोवा टेंगरा सिंही लदियार होबे त 200 टका लाग्छ पिता भूबार छे আর পুঠিলা छी की पुठी माछ खाबाइ नि नि बे ले मामा लिबो त दिन 50 टाका टुक्रा माछ लिबो ले 250 টাকা দিব তো দি না হবে না তুমি লিবো কোন টাকা দি तो अत लागेर काली किदा दाम ले 300 দিব दिनेश টাকা তো কলে শুনে মেলা তান তো 300 টাকা মাঙ্গাছে মিলাই ছিল ওকে না এই বিचारा बानसरा ए बाने टाका লাগনা কবে নে হ্যাঁ হবে তাই নি পুঠিলা হ্যালো দে দে হ্যালো কোনটা পিতা ভূবান বেশি ছিল না হ্যাঁ সব ले ले ज्यादा किलो तेरे ही नहीं चाहिए साल छी बेसी अब भूबार तो पिता इले मा बड़ा बड़ा माछ আছে দেখছি না ভিডিও ভিডিও हमसे मजा आती है सिंगी Sini na kacak. Ini sini lagi di sana kan. गाजर করে কি Na kacak. বিমাছি उडो कुन माछ त लदियारी ट्याङ्रा उलो गच्छिरो नै किरो उडो કેટલા સાલ હોતા લગા છે च्याङ्गा टुक्ना पुट्ठी विशाल kalian masuk matri kan আমার পাল্লা हाँ কি এটা মাত্রা हाँ एकदम खाई शीतला उठ रहा है बनशीला लत अडो बुटी छिने कि त त्यो पुरा पानी पर्वे अनि आला पुरा धुप छ त अनि लदियारी माछ Dekat juari di. एउटा ज्वारी माछ कच्की पुना किलो दुआर Juari. Jual bu. Ini dia iya ada apa? Aku di dalam makan muka. Udah makan sama lah. Betul betul masak. Bisa kuali tu. Sabar. Tin senyawa itu lah. semua kalau kita ni Alas sedih. Tin seperti. 250 रजनी हमारा कारण चकसी की निदिल की Eh, udah lama kasih garis.
Kalau chicken kucing bisa beli kebun. पेट केत्रो कि पेटला जुनी ई छि डिम्मा डिम्माला छि सन्तोष की काले आसी चाहिँ काठमाडौँ छ हिजो पेसेन्जर लग्ले छैन साउन्ड परि गेल आप आराम मिल्यो पानी एकदम नमल छ आरा डिम्मा छ खुदे गटर की बार चली आवे तने पानी पर बेसी नै जो पानी होइते फेरि देखि न पानी घिन लगाइदिबे लोक पानी लोक गरी खाए पानी तुले लोक एकदम उगास निकाले अला पानी नहीं गुता ना गुता देख नहीं खाना इसको कि सवा वेनंगे माछ बुआचे मार मुख हाउस लागछ बुआर मन पित्रिङा लागछ माछ मार हाउस लागछ माछ बुआ कले मुस्किल क्या नंग तीसरे माछ मारी आसिएन माछ स्वार लोक तो फिर माछ बुआई नहीं माछ नहीं होती यार वहाँ मारवाई नहीं बेची कर माछ स्वार लोक तो मारबार मात्रै बुआर दसर तीन हम रचे मारबार लोक तो बुआई नहीं तो माछ बुआई नहीं बुआ लकी होवे दसर खने माछ वाला दल वहाँ माछ बेची नहीं होती माछ नहीं बेची मारवा पावे ना माछ नहीं मारवाई नहीं पावे माछ नहीं होती अच्छा
আর মুখ তো মাছ মারবা মানে আছে না ভুয়ার পিতরিয়া পিতরিয়া একটা খিসা ছিলি এরকম তুই জিয়ত মাছটা এনে করে ছিলিচ কি দিছে এনে করে লাল লাল পট্টা এনে ছিলিচ কি তাহলে একদম মাছটা চেয়ার কাটেছে বাপরি মুখ তো মারি ফেকাবি তাহলে কুন্দর সে একটা ওকস চলে আসলি উড়ে এনে ওকস মানে চিলা চিলার একদম ছুঁই মারি আপনার চলে গেল কি একদম খাবার টানো টালডত লেগে গেল না তা ঘরে খাবাও নি পালে একটু ব্লুং করে গিরি গেল ইরত টালড ইরত খাদিরত পানি আনত গিরি গেলে তা না মাছটা শোনা কইলে হায় বাপরে বসি কেন তা বস কি ধুলা লটপট ধুলা ছটপট ধুলা 3 খান কাটা হাত খান 1 খান 2 খান হাত 2 খান 1 খান বটকিয়ান 3 খান ঢকসাত ফনিস লগন ঢকসাত নি কিনলে আলা আইতে মা কিবা ঢকসা ফন্ডুয়া লাখাতি উলাই কিবা মাগরি এইলা 300 টাকা হ্যাঁ এত্রি মাছলা ছেনা ফিরসন আই ইলা মাছ কোনা পাবো 300 টাকা এইলা তো তুগলে 200 টাকা পুয়া এটা ট্যাংরালা অনি এ পুয়া হপো আধা কিলো সে এক জরা বেশি আছে কি হে বেশি ছে আবিলা 60 লাগা না গাড়ি ওরে মুকো 300 টাকার মাছ কিনিল হবে এ হজি হবে আসল শুনাইলা মাছ না ওটা দিন এরকম না কিবা কইছিলা না খালি কাটালা ছুটাই দিছই মাইরে ছে क्या जिंदा रहो छटपटा से तो क्या पछली के ओजा कथा काटल दो ए काली मार उदा उदी उधर सासिन को फिर चुली गई हमारी रो बोंडरी किबा बना लेते फिर काल खा पानी होबी ना त का की कोबे दिमा ana मोदी हां दुबई दो होबे ना दुबई दे ना है टमाटर को बना डुबी तो ना ये कारा दाना काउनी मरमो ना मारा एकदम लाने ढुकाई दो हां कारा दाना काउनी माना कानवाला बेटा बेटी बाप मां भागला ना नाকি कुंजीबारी কত বলে হামা বলে আ বলে ভাগবার বলে তরকার হয়ে গেছি এ বুঝো টেকার পানি হ্যাঁ আ বলে ভাগাছি হামা তো মোদা গটলা সরষা লাগাইলে মেন জিনিস আলিলে ওলা छोड़ दी आपने बला हाथे मायरा बला काज में नानी इस दिमा হাড়িটা রাত্রি খানাতে জায়গা চলেছে মাছ আমার ঘর সুঠা শীতল একদম দিন করে এই বড় বড় এইলা মাঙ্গি মাছ আর গচি মাছলা মাত্র শিকার লাটালা বড় বড় 3 কিলো 3.5 কিলো হয়েছে আমার বাপেটা কামে হইলা খালি মাছের পানি পড়া এত পানি শুকিয়ে গেল কিন্তু পানি জন্য 1 লট জন পানি যায় থাকবো একদম চলিয়ে যায় ঢকসা इसको पनि अंडा कम तो अंडा चाहिए सबको अंडा रहेछ त्यसले पानी आउँछ नि त अब अनि जुन दिन बर्बै पानी रे चुटा हालत पतला गरे पानी नि परे होला क्या पानी अब जुन परेर धरले
कुन्ती त बुवा बे त्यस्तो वर्ष हो वर्षा त कुन उदिन गर्दा खालि कास्टिङ मात्रै गरी साउन भदौ कति दिन लाग्छ यो पानी यो त खालि यी मात्रै हो यहाँ तैँले लु कि तैँले लु घरलाई सफा राख्दा कलको चाउ पाँच र जता गोटोमा खला हाल्नु कि किन्छु गोटो गोटा मसाला पिस्की गोटा मसला रुस्नी त्यो आउ खानु सर्ट गरेर जा आज सुबह सु बानस खाले हो ते कुना जाबन से हो त पुना माइ धाप पाइ धाप दाखना छिना कइते ते पूजा सुजा करिया वहाँ कोई दिखे वहाँ अपना भागना कोई दे गोटा के लिए बोली जा जा काय र नारायण रातिको रेगुलर त मोर काम त हवाई थियो यो पानी होइ थियो तेरे बाबू में मानती कोई चिंता तारा को नहीं होती काम दा मोर बाबू काम ना दिन हो जाए ते मोर इधर आसान हो रे और जबला ई संसार रे दी कोई थी पाठा करला हो एक जोड़ी पाठा एक जोड़ी हो म त काम ला त खाली हो जाती